ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। विश्वव्यापक विश्वदेही विश्वचिंतामणि शरण शरण पलाशलोचन मान श्री सत्यनारायण कवितीर्थे और मनानंद कवार हरि हरि बोल। छोटी आसीथिबा साहित्य प्रेमी दर्शिका मानकर समस्त मंगल विधान करिवे से सत्यनारायण मन संपूर्ण सागरे आहुरी एक
पिता विश्वनियंता विश्वचिंतामणि सत्यनारायण को प्रीति अर्थे बोलरे मन एक बार हरि हरि बोला। गणे विष्णु शिव दुर्गा भास्करे पंचदेव प्रीति अर्थे बोल एक बार हरि हरि बोला। ओम झंकड़वासिनी शारदांग प्रीति अर्थे बोल रे मन एक बार हरि हरि गजेंद्र वदन मदर सुंदरम प्रसदन मदगंधन तदमद्यालड़ गंडस्थलम सुंत घात विदारी तारी धीर सिंधुर शुभाकरम वंदे त्रिणेशता सुत गणपति सिद्धिप्रद कामद ओम गणदवाय नमः। ओम शुक्लंबर धर विष्णु सचिवन चतुर्भुजम प्रसन्न वदन ध्याये सुविघ्न प्रशांत व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये ठाकुरे वशिष्ठाय नमो नमः। ठाकुरे पंचदेव नमस्तुते आस भाई आस किए रे गोरा कलेजरे पढ़िबा पाठ आस भाई आस किए रे गोरा कलेजरे मृदंग बजाई ताथेई पुड़ी ताथेई ताथेई मृदंग बजाई ताथेई ये पाठ सहित रे शिखिबा नाट आस भाई आस किए रे गोरा कलेज रे आस भाई आस किए रे स्कूल टी नदिया तरे श्रीवासंक अगणा ठारे श्रीवासंक अगणा ठारे श्रीवासंक बुढ़ा प्रोफेसर आदित्य ठाकुर धरी हसंती हाथे प्रेमर ठाट आस भाई आस किए रे गोरा कलेज रे पढ़िबा आस भाई
চাট আস ভাই আস কি গোরা কলেজরে পড়িবা পাঠ আস ভাই আস কি রে গোরা কলেজরে পড়িবা পাঠ কহে দিন বৈষ্ণব দাস করি নাহি বিদ্যা অভ্যাস করি নাহি বিদ্যা অভ্যাস করি নাহি কহে দিন বৈষ্ণব দাস করি নাহি বিদ্যা অভ্যাস করি নাহি শ্রী গুরু গোবিন্দ দয়া করি মতে শ্রী গুরু গোবিন্দ দয়া করি মতে দেবকী খণ্ডিয়ে সার্টিফিকেট আস ভাই আস কিয়ে রে গোরা কলেজরে পড়িবা পাঠ আস ভাই উপস্থিত মোর বিদগ্ধ কদম্ব বৈষ্ণব দাস কহিলে আস ভাই আস কিয়ে রে গোরা কলেজরে পড়িব পাঠ ইয়ে শরীর ভিতরে পাদ ঠারু মস্তক পর্যন্ত সবু দেবাদেবী অছন্তি ব্রহ্ম অছি শব্দ ব্রহ্ম অছি নিঃশব্দ ব্রহ্ম অছি ସମସ୍ତେ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହନ୍ତି ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଓ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ବାଗ୍ଦିନୀ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଏ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ହତଭାଗା ଦିନଜନ ଅକିଞ୍ଚନ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ମନେ ପକେଇବି ହେଲେ ଏ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହତଭାଗା ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦାସନୁ ଦାସ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ପିଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ହେଲେ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ପିଣ୍ଡଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋରା କଲେଜ କୋଉଠି ଅଛି ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ଗୋରା କଲେଜ ଅଛି ସେ ଗୋରା କଲେଜକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଗୋରା କଲେଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ ଶିବ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ এইটি আপনার পার্থব ব্রহ্মগীতা ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইলে ব্রহ্মা কোটি রহନ୍ତି প্রথমে দেখিবা রাগ বঙ্গলা শ্রী ব্রহ্মা বলি করি যাহাকু বলন্তি যে মুখরে তাহার বাস নিরঞ্জন নামে যাহাকু বলন্তি নয়নরে সে পুরুষ ব্রহ্মা রহিলে মুখমণ্ডল রে আজ্ঞা
ନା ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ନାମ ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ନୟନରେ ସେ ପୁରୁଷ। ନୟନରେ ରହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଶିବ କୋଉଠି ରହିଲେ? ଶିବ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଅବାଟରେ ଯିବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ଦେଖିବୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶିବ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ରହିଲେ। ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଷଡ଼ଚକ୍ର କଥା ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ଗୋରା କଲେଜ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ଅଛି ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋରା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ 8 ଜଣ। 5 ମନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। ଅମନ ବିମନ ସୁମନ କୁମନ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଉ ଜ୍ଞାନ। ଏ 8 ଜଣ ହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। ପ୍ରଫେସର କିଏ? ବୁଢା ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଠାକୁର ଧରି ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମର ଛାଟ। ପ୍ରଫେସର ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଶରୀରରେ କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀରେ ଖାଆନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶରୀର ଭିତରେ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ୟାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 3 ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ଏ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ରହି ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ହବାକୁ ଯାଏ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ଶରୀର ସନ୍ନିପାତ ହେଇଯାଏ। ଏ ପିଣ୍ଡ ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ କି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ। 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ପ୍ରଫେସର ହେଲେ କି ଆଦିତ୍ୟ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପଦ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ ହେଲେ ମରଣ ଜିଣି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ମାନବ ଶରୀର ମଣିଷ ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଣି ପାରେ। ଆଚ୍ଛା ये कॉलेज रे निहाती छात्र थिबे। ये गोरा कॉलेज रे छात्र है आज्ञा 25 प्रकृति 25 छात्र। अच्छा छात्री केते जण अछंती? छात्री हेले आज्ञा 100 जण। ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले कौन कहिले? ये जीवर शेष सतती सतेजुवती एक पति सतेजुवती एक पति पुणी सतेजुवती एक जीवर अल्प सकती सते जुवती एक पति। जीवात्मा पाखरु 25 प्रकृति सृष्टि होइछंती। 25 प्रकृति पाखरु गोटिए प्रकृति पाखरु 4टी युवती जन्म नेले। ओडिया भागवत कहिला से 4टी युवती हेले 4 गुण हला। जदि गोटिए प्रकृति पाखरु 4टी युवती जन्म नेले
25 प्रकृति पाखरु केते 100 युवती हेले 100 छात्री हेले 100 छात्र हेले गोरा कॉलेजर 25 अच्छा ये कॉलेजटा जोठी अवस्थित अच्छी तार गोटे गाँ थी निहाती या प्रमाण किए देवे करमला महंत अभिराम परमहंस ठाकुर कहले कौन कहले गोरा कॉलेजर प्रकृत नाटा कौन अनामिका नाम गाँटे थिला कुंभार रहिले तीनोटी कुंभार रहिले या दीटी कुंभार गढ़ा गढ़ी कले गोटे कुंभार गढ़िला नहीं जेउ कुंभारटी गढ़िला नहीं हांडी पड़गला तीनोटी हांडी पड़गला आज्ञा दीटी हांडी पूरा पड़ी हेले गोटे हांडी पड़िला नहीं आउ जेउ हांडीटी पड़िला नहीं चाउल पड़िला तीनोटी आज्ञा दीटी चाउल फुटा फुटी हेले गोटे चाउल फुटिला नहीं जे चाउलटी फुटिला नहीं कुणिया भुंजिले तीनोटी जेउ चाउलटी फुटिला नहीं कुणिया भुंजिले तीनोटी कुणिया आज्ञा दीटी कुणिया भुंजा भुंजी कले गोटे कुणिया भुंजिला नहीं आज्ञा जेउ कुणियाटी भुंजिला नहीं पोखरी खोलिला तीनोटी पुणी दीटी पोखरी सोरा सोरी गोटे पोखरी सोरिला नहीं आज्ञा जेउ पोखरीटी सोरिला नहीं बाड़िया रहिले तीनोटी आज्ञा दीटी बाड़िया डिया डेई हेले गोटे बाड़िया डेइला नहीं अभिराम परमहंस कहिले ताकू धरते हाथे मारिला नाते 12 हाथ साड़ी चिरी गला पुणी 13 हाथ पर्यंत ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो आसिले ये 3 जन हेले कुंभार नहीं अवतार रूप को हांडी गढ़िले किए ना भगवान ब्रह्मा अवतार रूप को हांडी गढ़िले भगवान विष्णु अवतार रूप को हांडी गढ़िले नहीं भगवान शिव हैला जेउ हांडीटी जेउ कुंभारटी गढ़िला नहीं हांडी पड़गला 3टी ये 3टी हांडीर ना कहिया को पड़ो 5 मिनिट भितर हांडी 3टी नाम है सत रजतम रजतम हांडी 2टा आज्ञा पड़गला किंतु सत हांडीटा पड़िला नहीं रे सत हांडीटी पड़िला नहीं सत्य सारा मनीषाणा बाच सारा महिपति बाच विचलित जेनोरा तेरोरा स्वीकृति हारी ना सत्य जुगु जल नल ग्रह राजतपन राजत सत्य रु करुछि धरणी एही धराधा सत्य जुगे ग्रह राजतपन सत्य रे संसार चली सत्य नहले संसार चलबनी धर्म नहले संसार चलबनी सती नारी नथिले संसार रहिबनी सत्यवान पुरुष नथिले संसार रहिबो नाही ये होछि हमर आध्यात्मिक चेतना अच्छा जो कुंभारटी पड़िला नाही हांडी पड़ी गला 3टी 17 जब हेले हांडी जो हांडीटी पड़िला नाही चाउल पड़िला 3टी 2टी चाउल फुटा फुटी हेले गोटे चाउल फुटिला नाही ये चाउल 3टी किए ना 2टा चाउल फुटिला आउ गोटे चाउल फुटिला नहीं हेले ये चाउल 3टी हेले आज्ञा ये 17 जो हांडी 3टी गला हरी ये चाउल 3टी हेले ओला पोला शिशुमुना 2टा नाड़ी ओला नाड़ी
ଚାଲୁଛି ପହିଳା ନାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଶିଶୁମୁନା ନାଡ଼ିଟି ଚାଲୁନି ଯାହା ଯଦିଓ ବି ଚାଲୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଅଗୋଚର ନାହିଁ ଶିଶୁମୁନା ନାଡ଼ି ଇଏ ତିନି ଶିଶୁମୁନା ନାଡ଼ିଟି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ନା ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ହେଲା ହେଲେ ଯୋଉ ନାଡ଼ିଟି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ଯୋଉ ଚାଳଟି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଡେଇଁବା ଦିଟା ନାଡ଼ି ଡେଇଁଲା ଗୋଟେ ନାଡ଼ି ଡେଇଁଲା ନାହିଁ ଶିଶୁମୁନା ନା ହେଲେ ଯଦି ନ ଡେଇଁଲା ଶିଶୁମୁନା ତାଙ୍କୁ କୁଣିଆ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ତିନୋଟି ଦିଟି କୁଣିଆ ଭୁଞ୍ଜାଭୁଞ୍ଜି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କୁଣିଆ ଭୁଞ୍ଜିଲା ନାହିଁ ଇଏ କୁଣିଆ ତିନି ଜଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୁଣିଆ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ରେଚକ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ନାସାର ପବନ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ରେଚକ କହନ୍ତି ପୂରକ କହିଲେ ନାସାର ପବନ ଗର୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ପୂରକ କହନ୍ତି କୁମ୍ଭକ କହିଲେ ନାସାର ପବନ ଗର୍ଭକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ କୁମ୍ଭକ କହନ୍ତି କିଏ ହେଲେ କୁମ୍ଭକ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏଣୁ ରେଚକ ପୂରକ ଆଉ କୁମ୍ଭକ ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନାସାର ବାରାଙ୍ଗୁଳ ପବନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ନାଇଁ ଇଏ ଯଦି ନାସାର ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ୟାଙ୍କୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ପଦଟିଏ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ଇରେ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ନିଶବଦ ଘରେ ଯାଇ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଢିଙ୍କି ବସି ଢିଙ୍କିର ଶବଦ ଅଟେ ପରମାଦ ଢିଙ୍କିର ଶବଦ ଅଟେ ପରମାଦ ଢିଙ୍କିର ଶବଦ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ କଦମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଢିଙ୍କି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପବନ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାତାୟତ କରୁଛି ପବନ ଦିବାନିଶି 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 21,600 ପାହାର ଏ ଢିଙ୍କି ପକଉଛି ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମୋ ମଣ୍ଡିତ ବଚନ ଜୀବର ଧନ ଜୀବ ଜୀବ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁଣି ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଜୀବର ଆଉ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଆସି ଅନନ୍ତ ବିହାରୀ ହେ କମଳା ବିଳାସୀ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ନୀଳାଚଳ ମୁଦ୍ରା ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ପ୍ରଭୁ କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲାଟି ହଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାରେ ଦେବ ହୁଳ ହୁଳି ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି ଏକ ଭାବେ ଥିବ ଇଏ ନାଟ ମଣ୍ଡକ ଦରବାର ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ହଉ ଭଲ ହରି ହେ হরি করিবে ভব পারি হে বল হরি হে ମୋ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ପଦ୍ମବନ୍ଧୁ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଆଟ ରୋହିଲା ପୋଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିଡ଼ି ଥାନା ଖମାର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଆମର ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଇଏ
आमर मानव समाज पाइंकी संस्कार वार्ता आध्यात्मिक चेतना। मोबाइल नंबर हूँ 9348570259। धन्यवाद। आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपर लगुच आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जनइबे। जदि आमर यही चैनल टी आपण को भल लगुए तेबे आमर यही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। रहुछि नमस्कार।